Ito. 300 ulit oh. 200 lang. 100. Babawi, ano man kagad. 200. Tapos yun nga, nabawi naman kagad. Not all the time Christmas. 5. Tingnan natin sa 7 kung talaga maswerte tayo. 200 lang to ha, Bunker. Okay, sige. Ano magpinta? Oh. Lock na. Lock na? Binigay. Lock. Ano rin? Aray ko. Yun lang talaga eh. Laking hirap. Hirap pala to. Lock na rin para Di na lang. sabay na. Binigay. Yun lang talaga. Ay, hindi naman binigay. Hindi naman binigay. Dito kaya. Dito kaya. Hirap talaga sa'yo. Ano bang gagawin natin dito? Tagidli. Yan, lagyan ko yung sa ulo. Ganito. Tapos ganito. Aray ko. Hindi. Ang joba na yun. Oh. Kalit mo na. Laro-laro lang. Yan. Laro-laro. Lock to? Marcelino Lock yan, lock. Damayan. Yes. Thank you. Laro-laro. Lasis yun ah. 100 lang sa'yo, no? Pagturo. Pwede rin. Oh. Aray ko. Dito na tayo. Ayaw. Ayaw niya doon. Full biyak. Idol. Sige, tab lang. Full biyak na lang tayo, idol. Uy. Talo to. Aray mo. Ano to? Full biyak? Ay, talo to. Full biyak. Flash Strayo ka na lang eh. Tayo. Dami Plus kasi. trayo. Panalo. Plus trayo. Oh, di ba? 5 push bravo. Street Fighters. Kaibigan. First pala yun. Uy, malakas din kasi yan eh. Oh. Flash Strayo. Oo. Okay, okay lang. Ay, Pero kung next time, ganun talaga. nagbiyak eh. Talo dito. Buti pa ako. Okay lang, okay lang. Nakalak pa tayo din. Eh. Shoutout po kay Justin. Aray Smiley. tayo. Thank you po. Kala ko hindi pa bayad sa lock. Pwede yan. 100 muna. Oh, 300. 400. 400 na. Plus, 300. habang tumatagal nag-iinit. Thank you po kay, shoutout po kay 1 liter Eran. Ano to? Tres. Shoutout sa'yo, 1 liter Eran. Nice viewing, happy viewing kayo. 7. Enjoy lang guys panonood. Habang ako dito natatalo. Swerte ng bangka ngayon ah. Pusoy tayo idol, pusoy. Ganda ng bura kayo. No? Full dipol. For alas. Idol, 1 liter Eran. Tigasan ka ba para ma-shoutout kita sa sinida. Kurando din tayo dyan ah. Kumplito rin ang baraha. Tinalo pa. Flashes sa kanya pala. Full di full. Shoutout sa Matigang Makati dyan. Tignan natin
Aray mo. Alam ko lang yung ito idol. Aray mo. Ito lang yun. Ano sa tingin mo, Warley Ferran? Hala, bomba. Okay na to. Thank you. Bomba mga lods. Walang iba. Double tap naman sa pa-subscribes naman dyan. Warley Ferran. Ang lupit ng ano eh. Lupit ng laban. Pinapawisan ka boy. Kaya nga, Talo na. Ramdam ng talo. talo na eh. Nanalo pa to. Ramdam ng talo. Nanalo. Street 2 pero nanalo. Nanalo. Aba, Sana yan eh. Uy. Nanalo. trayo-trayo. Par, aba. Happy viewing sa Panalo ngayon eh. Nanalo. Panalo. Mga side effect. Panalo rin? Panalo lang lahat ha. Walang kapos eh. Pool. Toppers. 2 first lang. Panalo tayo. Panalo lang lahat ha. Flashes. Thank you. Classes mo lang. Flashes toppers. 400 yan. Plus 2 pa sige. Hindi na lumina. Parang plus 2 pa. Full toppers. 100. Ang ulo niya, no, BGs. Oh. Diyan. 300. Ang ganyan. Ayos lang yun. 300. 300. Yun. Ay ano. 6. Paldo si boss. Paldo si boss. 600. Yun.